Mi gente, mi gente, llegó el matcha potente. El evento yo no lo veo por ningún lado. No he empezado, güey. ¿Qué es lo que hablan? Yo no veo el evento por ningún lado. O sea, yo estoy en el link que ellos dieron y no. Para que empezar a la misma 11, porque no he empezado nada. Se escucha muy bajito, como así, loco. Güey, se escucha muy bajito. ¿Cómo así que se escucha bajito? Abusador. Bueno, que está el mejor, el papá de los guarilol. Déjame ver algo. Una pregunta inquietante. Güey, una pregunta inquietante. Una pregunta inquietante. ¿Dónde está el evento que no lo veo por ningún lado? Son las 11 ya. Me engañan. Yo no veo el evento por ningún lado. Yo no veo el evento por ningún lado. No veo el evento por ningún lado. Me engañaron, me estafaron. Yo no veo el evento por ningún lado. ¿Qué es lo que se quiere que con el guariliro? No veo el evento por ningún lado, loco. Ni en Twitch, yo digo en Twitch, ni en Twitch, ni en YouTube, loco. Y es la hora del evento y no veo nada. Me estafan. ¿Qué es lo que es? Darwin. No veo el evento, mi gente. ¿A qué hora es? ¿Esta hora? A las 10 PT. En el Twitter lo dice, en el Twitter, loco. Lo hay. Xbox. A la miércoles 5 de abril. Hora del Pacífico. En Twitch. Vamos a poner aquí. Me engañan. No lo hay. A las 11. Me engañan, loco. Es la hora. ¿Qué es lo que es, Edward? Elizabeth. Pero yo estoy aquí en el link que yo estoy en el link. Entonces, ¿qué pasa? Hasta Ivana se frizó. El directo se frizó. Loco, ¿y qué de más, loco? La creta, ¿y qué de más? Sí, estoy en Twitch y no he empezado. Por lo que yo estoy aquí no lo veo, loco. A menos que sea en el de Xbox, deja ver. O verlo aquí, mariconazo. Oye, ellos te ponen un link, lo te están transmitiendo en otro lado. Míralo aquí. Qué mamá pinga, loco, con esta gente, loco. Ellos te ponen el canal, el Twitch de XYD y lo transmiten en el de Xbox. Yeah, and they beat out some
huge massive games games in the BAFTA Awards last week. So that's going to be fantastic. And we're going to be talking about their DLC, which is called... Ellos ponen en Twitch el link de Twitch de ID Expo y lo están transmitiendo en el Twitch principal de Expo. We're going to be keeping an eye on chat. Qué bruto, loco. We see chat. Metroidvania, yes. Yeah, we see the chat going crazy here. I see ID at Xbox in chat. I think I saw Teo in there. Yeah, I saw Teo. I think I saw Timber in there. Oh, Timber! Yeah. Can we get some Xbox emote hype in chat if you're ready to see some cool, awesome games today? Oh, I see Bearded. Lots of friends. Oh my goodness. Yeah. We've got our mods in chat. So make sure you guys are being respectful today. This is a day of celebration and a day to just enjoy indie games. Right. So should we jump in the first block? Is everyone ready? Is everyone ready to jump in? Okay, we got some hypes in the chat. Yeah. Everyone's ready. They want to see some. Oh, I see Kelly. Everyone's ready for some games going. Yeah, awesome. So we're gonna start with 3 trailers, and these are kind of real simple, fun games anyone can jump in and kind of enjoy. The first one, ellos lo que van a enseñar indie, Expo, abusador, ¿qué es lo que tú vas a esperar si es indie que van a enseñar? Where you'll explore, adventure, and collect awesome monster forms that you can bueno. battle, transform, and fuse together. Here we go. Xbox que se decida con el color, porque el color de Xbox es todo lo verde. ¿Ustedes sabían que el color de Xbox es todo lo verde? Un día, una vez es más claro, una vez más oscuro, una vez se ve como esmeralda. Que se decida, loco. ¿Qué es lo que de Master? Aquí lo que van a enseñar indie. Esto es como un Nintendo Indie. Un Indie Direct, como un Mini Direct, qué sé yo. Nintendo Direct. Mini, algo así, qué sé yo. Vale, porque sale comerciales abajo. Eso comerciales, porque yo no soy miembro del canal de ellos. Breezy. Yeah. Best of luck. Hola, ok. Llevan Xbox, Microsoft, Xbox Play. Y este. Yeah, Bad Bunny, baby. Ey, ese está heavy, ese que tú no has jugado esa vaina, nadie juega de eso, la mesita cuando tú vas a los malls, a la vaina de gaming. Que tienen esa mesita, eso bacano, esa vaina. Ey, está bacano ese. Comillalo con, que iba a Xbox, todo lo que Xbox enseña. El Pipo está peleando y de todo, la cresta. El Pipo, tú vas peleando, Iván, y dándole a la vainita, la creta, que es psicópata. Goti, 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 goti. Ey, no, está heavy, de verdad, el coro. Yo juego mucho eso. Cuando voy a los centros de entretenimiento. Una vaina que hay, que tú juegas billar, hay mucha maquinita, hay muchas cosas. Y este es Mario Kart. Pues tiene mejor gráfica que Mario Kart, la creta. Mira qué gráfica, loco. Ray Tracing, on. ¿Verdad, Chippy? Va bien el directo, porque yo veo que como que el directo como se me está parando. Va bien el directo. Porque aquí se para. Eso no es fútbol, loco. ¿Cómo se llama? Se llama... es como pinball, pero no es pinball. Yo no me acuerdo cómo se llama ese juego, pero eso no es de fútbol, cacuevaca. ¿Qué es lo que es Matías? No, acabo de empezar.
Es un indie showcase, es un indie. Juego indies. Es como un Nintendo Direct. Un Nintendo Mini Direct, no. ¿Cuál es de los indies de Nintendo? ¿El Direct? O el Mini. That was fun. Cutters. ¿Qué es lo que es David? ¿Qué es lo que es Steam? Dejen su like, no seas hater, como lo recuerda seguirme en la otra plataforma. Estamos jugando pile juegos. Que la gente no lo apoya aquí, lo estamos jugando Mario Kart en la otra plataforma. Crash Tag Team Racing there with the Carters. ¿Qué es lo que es Kevin? I love kart Dejen su racing like. and any No sort sean of like haters. fun racing game. So Yeah. the Carters 2 coming very soon, 2023. Yeah, Que ese and personaje, so they had another game, ese de, Carters, mira obviously, qué the first bacano one, te ese and tato de they've atrás esta, apparently mira worked la on this de one for, I think, 4 years, completely la de recreated, Halo, so loco, it qué looks dura really fun. está. It's really kind Ese of, muñeco, mira. got a, you know, Yeah. online play and, you know, real jump-in kind of vibe to it. Really excited to see how. Velo ahí, that mira, works velo ahí. because, Mira qué I heavy love está. doing things with my community, Wow. and it's a great Claro, like yo quiero finding uno de games to esos. play with your friends to just like hop in Yeah. and just go for an evening. Is really awesome. So I'm excited to see about that one. Yeah. But cassette bees. Yeah. Oh that just, my That looks gosh. so great. From Raw Fury, it's launching on PC Game Pass. Mira, promocionando Serie S por todos lados. Mira, ve, este evento, on console. ve, promocionando Serie S por todos lados, ve. God, that looks fun. Mira, ve, It's so Serie good. S, There's something about a el Sprite cuco de game PlayStation. mixed with the 2D, Mira, mira, ve. just Mira, in ve. this like Serie little S, monster battling con un adventure skin aquí lands. también. Yeah, I'm yeah. excited Mira, to see that. ahí. The music was awesome. Yeah, and the little the mechanic where you can combine the characters together to evolve them. I think Yes. that's just going to be really interesting. Set up a lot of lot of Evolve my options little in the game. monsters. Yeah. And then we also looked at Omega Strikers, which is a 3v3 game where you can play online or local. It's a free-to-play game, and it's coming April 27th. And you can sling slime and toss tofu, apparently, Yeah. which sounds a lot of fun. I also saw the guy was really buff, so I'm really excited to see if I can get some muscles from that guy. I want Yeah. to pick him. Chad is having fun here. Oh, speaking of indie devs, I saw Matthew White from Whitethorn Digital in there. Yeah, that's a really interesting publisher. They do so many great games. I you know, a lot of different kind of interesting voices, new voices, a lot of sufro de la really espalda, interesting loco. stories, Es un that hombre kind of thing. So sufrido, if loco. you're into indie games, definitely go check out what they're publishing. Hi, Matt. Yeah, we have so many friends in chat. You all look amazing today. I'm so glad you're here to join us live. We are actually in the Es una studio, hora de evento, together. enfocado en And so if indies. you're just tuning in, this is the ID at Xbox Showcase stream. So we've got lots of games, and we've got a lot of cozier vibes going on Yeah. here in just a few. A lot of games that are up my alley. Listen, I love a good party game, but I'm also very into cozy vibes lately. And so we've got a lot of really beautiful games Mandale that are estatua. coming out. A lot of extended Steam me footage mandó la here that estatua. we're about to show you. Si es barata, la of, compramos. Si es uh, cara, ustedes lo donan. ¿Qué es lo que es, a Franklin? new Coffee Talk episode. Yeah. So the first one we're going to show you is Coffee Talk Episode 2, which is you know, thoughtful narrative game. It takes place here in Seattle, which I is pretty know. cool. Lo de it's so Serie X, yo creo vibey que es and porque beautiful, hibiscus and están butterfly. esperando que If llegue you la haven't played Coffee maquinaria, Talk que game, I pase la highly compra recommend it. Is y the mientras más public el reviews tiempo are pasa, extremely más dinero le van a positive. They sacar, are porque ellos le doing, sacan like, más dinero a la episodic Serie S release, que a la which is Serie also really X. fun to kind of join in with the community, which they have a huge community for. Yeah. So Awesome. All right, well, let's take a look. Acuérdate que las piezas van bajando de precio y se va a hacer más fácil, más barata fabricarlas. El DH y estos demonios. Miren, síganme en la plataforma verde, Chapote Pro. Ustedes ponen Chapote Pro. Vamos a jugar Jump Force ahí, que me dio ganas de jugar Jump Force. Y tuve que hacer, muchachos, el juego no lo venden ni nada lo que empecé. Ya está desvaluado. Y tuvimos que ustedes saben que para poder jugarlo. Así porque salió una vaina nueva de Oh My. Que se puede jugar, que salió el personaje de Oh My. Y yo dije, yo tengo que jugar. Y yo estaba buscando el juego para comprarlo y no aparece. Y la única que aparece vale $75 en una página.
Así que estamos jugando Resident Evil también. Plataforma verde. Pre-order now. Este juego, Akuma, una chinita. Una chinita sexy. Hey, you're here. I'm so glad you finally made it. You got a lot of work to do. Puedo respirar de este lado ya. Miasma. Last I was here with your aunt, it wasn't nearly this bad. But maybe there's something we can do about it. Dejen su like, no sean haters. Okay, let's get started. First things first. Let's start planting some seedlings. Ah, pero un Town indie, council loco. Tú sabes que rules. ellos lo hacen así, pues no jode mucho, un indie. Tú sabes que viene el showcase y el de Starfield, loco, viene por ahí. Tú sabes que van a gastar tanto cuarto. Yo sé que Microsoft es millonario, pero ni para tanto. Llega quien lo hace a su manera, su Then evento. take those yields and turn them into Tú ves, si el fruit. showcase Or viene potions. así, apago directo. You've been working ¿Qué es lo que hard. es esa? Make a cot and put your feet up for a bit. It's just a humble tent right now, but you'll build it up to a proper house in no time. El ataúd, You're pretty brave coming into the miasma all by yourself. el ataúd Be careful Ali where you Lele. step. No sé qué juego es. Creatures living here can be dangerous. Look at you. Your first magic spell in the wild. I always knew you could do it. Todos estos juegos tienen su público, loco, I todos can't estos miss this juegos. place anymore. But don't worry, you're gonna make it. Let's make sure to upgrade Tiene su your gear and público. ready your Todo- spells before Cuando going sale un into juego the por algo miasma. que sale. Y lo siguen sacando y sacando otras entregas porque funciona. This time, we'll try to push it back A and nosotros restore no nos puede more. gustar, pero a otra gente le gusta o a los When the niños. miasma came, it made the land Y uninhabitable. también a los papás le compran juegos así a los Now you're niños. finding Jueguitos así, scraps of indie. ¿Qué history, es lo que es del piro que con new vampiro? plants, long forgotten recipes and spells there. This is incredible. We should bring it all back to the homestead. What is it about a nice bubbly cauldron that is so relaxing? Well, you're not a master chef quite yet, but I believe in you. We just gotta be ready. Of course, doesn't mean we can't look good while doing it. Echarme un shot de... ¿Cómo así? Un cigarro. Nature is the best weapon against the miasma we have. Wait, what's this? I've never seen anything like this. Una brujita. You're alive. Yo estoy viendo que están saliendo muchos juegos de crafting, loco. Muchos juegos están saliendo. ¿Qué es lo que es K-Up? ¿Qué es lo que es My Locote? And after a hard day, ¿Cuánto va de let's evento? relax in the Como, homestead. han enseñado como 4 o 5 juegos, han enseñado. 20 minutos de evento. Dura una hora. ¿Qué es lo que es, Anderson? El video de ayer, el podcast de ayer me lo puse en amarillo. Yo no dije mala palabra, no dije nada malo, ni nada, ni nada. Y me pusieron amarillo, loco. No sé por qué. ¿Será que estás reportando los haters, los videos? Since I've been gone. I didn't plan to go so soon and leave all of you behind. No sé por qué me lo One pusieron day you're amarillo. just gone, and everyone you've touched is left to pick up the Claro, pieces. papá. Yo tengo FIFA Everyone in 23 ahí. yesterday is having trouble finding those pieces right now. I need you to be there for them, as I always was for you. ¿Qué es lo que es? Guerra hate. De vago virar traicionero.
Seguro por mencionar así, es que no puede poner amarillo porque eso no tiene que ver, eso es estupidez, loco. El clásico. Es que, en la otra plataforma yo lo puedo reaccionar, en la verde, en la plataforma verde, sí, para que vea. Cosas así yo lo puedo hacer en la plataforma verde. Tú ves ahí si me está gustando. Siga la plataforma verde, Chapote Pro. Escríbele el nombre ahí abajo para que a mí no me han olvidado And amarillo. we're back. I'm kind of sad after that last one. I know. Oh my gosh. Yeah, I'm so that was sad. dark. Yeah. Closer the Distance is the name of that game, and it's from the studio. The developer made a game called Orwell, which was a pretty interesting game that came out, I don't know, a couple of years ago. Yeah. But yeah, I mean, that's, I guess, as I understand it, a character dies in some kind of accident, and then it's a kind of a visual novel, you know, Yeah. that explores the rest of the... Este no es desarrollador de un estudio de Xbox. ¿Cómo que de qué estudio es? Whimsically, pixely, but it's Él no es not que sale pixely, con- It's like 3D. I don't know. Yeah, with It's a beautiful. A little So bit of a painter. Con leak Phil in it. Spencer, That's con la the point. espada de del Closer ring. The Distance. No es We él. also saw Distance. Homestead ¿Cómo que se llama? Arcana, Se me olvidó. Yeah. and that comes out April 21st. Sí, es él que on sale Game Pass, con- which is really exciting Con because Phil Spencer, con la Yes. espada de del corn. ring, cuando Phil A lot of Spencer, que estaba al lado de Phil We Spencer. don't know ¿Se if acuerdan you la can vez? pet the cat. I don't know if Que Taylor's tenía in la the chat espada can agarrada. confirm whether you can actually pet the cat or not. I imagine you probably can, but Oh, let's see. Teo in chat. Papá, That yo lo game looks hago really en la cool if you're plataforma looking verde. for Aquí no vamos a joder con Witch YouTube. farmer. Vamos a Yes. se That van a poner un pioneer. extraño a I mí. mean, who doesn't wanna be Me a voy a poner witch yo a inventar. I Tú estás know, loco. that- you're not farming Mi witches. canal you're de witches. YouTube You no pa' are a fu. witch, and you have this really cool hat, and you have all these cool little outfits, and there's Me an voy a poner a adventure, inventar and aquí. it looks like there's combat. So Yeah. La I'm plataforma interested. verde se Farming, llama. combat, you have my attention. Yeah, Dale ahí así. pioneering, and it's being published by Skybound, but it's being made by Serenity Forge, who are an interesting dev and publisher in Boulder, Así se Colorado, llama. my hometown. Oh, And they published a game. You played Doki Doki Literature Club? yes. Oh, yes. Yeah, that was Oh, yes. Como That was Chapote an Pro. intense game. pretty intense game. Es que yo subí Definitely el need the link content muchas warning veces if you're ayer, gonna por jump eso in me that puse en game. amarillo, It's, seguro. Yeah. It's a fantastic game, but and then Coffee Talk. Sí, pero que son gente que joden con mi, que mi canal de juego, Steam. Tú te drogas. Yo me voy a poner a inventar de que I a just wanna transmitir say, fútbol. in that Es un same canal que se dedica a juegos. Yeah. Yo lo hago en otra Spaced Out of plataforma. Seattle, it's Con mi accurate, canal se dedica a okay? juegos. Yo me voy a I'm poner a inventar y currently joder getting con my roof fútbol. fixed from all the rain. Yeah. Okay. But yeah, that game looks really awesome. So if you are anticipating and excited for a new ¿Qué es lo que es Coffee Talk 7776? ¿Qué es lo que es episode, Julio? ¿Qué es lo que es we've Chorizón? got some stuff for you. And that is like the coziest game of all games. Like it's so you can just Viene enseñaron la Xbox Serie Bleep. yeah XL, it's la like large. vampires and things Extra coming into the coffee large. shop after midnight. And you're just chatting with them and making them coffee and getting to see what their lives are like. You know, it's really just a super nice game. Chat is hyped. Hi, chat. Hi, chat. How's everyone doing? Lots of games. Speaking of lots Oye, of esa games, plataforma se está we poniendo have picante esa. a few more La coming verde. up, so Yeah. Picante se está poniendo. Another block here. So this next trio. Claro que hoy habrá is a poca, bit por eso no quiero different. hablar de We've got temas some, de surprises, lo que han I'd salido say, en el in día this de one hoy, porque lo vamos a hablar en el compared to the last podcast. couple that we've seen. So we're going to start with the trailer for a gorgeous game in a stunning fantasy setting. And I'm not sure how we're pronouncing this. Are we going with Explorator? Explorator. 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 Así se llama Explorator. Choray. Explorator. Esa Yeah, so misma it's, Choray, it's one of those Chorizón. kind of things. So, Se está poniendo picante I esa- guarantee that this trailer is not Cuando what yo you're diga la expecting. plataforma No, verde, you- me refiero a You're esa, gonna ¿eh? think you know what you're watching. Porque You're verde. gonna have no idea what Tiene you're mucha watching, vaina and verde. then you're gonna have a little bit of an idea of what you're watching, and then you're gonna want to play it. So Yeah. I'm excited to have you guys see these next few trailers. Yeah. Ella me dijo cómo se... ¿Dónde aparecen los logos? En el tráiler. Lil, wake up. Huh? I think it's time we had the talk. What? What En el time? trailer There comes a time in de every Call of young Duty. person's life when they have to work their dad's shift at the guard shed while he goes and bets on the Goblin Ball game. Yep, it's happening. You bet it is. You'll meet exciting people. I'm bringing a basket of baked goods to Que ya my está family. que ya está confirmando que le pertenece a Microsoft el Wish to estudio. challenge me to El juego, eso. ceremonial combat? No sé porque And if you get in todavía hay trouble, just un pick up the phone and un call one of the contrato con official PlayStation advisors. todavía. They're always happy to Se help. vence el Wait, 24. you're gonna have everyone I know thrown in jail?
Well, I wasn't going to, but that's a much better idea. So, think you'll be okay? Of course, Dad. But if I'm gonna do this, I'm gonna do things my way. Before I go and face my destiny, can you spot me a fiver? This moron doesn't speak for us. Mind if we just leave? Oh, Lil, do speak up. I can barely hear you over all that racket. Do not admit anyone else today. We're full up to half an hour. El, Have it, or that you don't want to give it el to me. 21 de abril, este mes, el 21 de abril, el ASMA y en... No, ¿cuándo? El 2, déjame ver. El 2. Wait a Dos. minute. You're gonna give me El 12 a 12-year-old la SMA y el 20 y algo ya son toditas que tienen que dar su veredicto. Lo más tardar en mayo y para que vean, Tyson lo dijo. ¿Qué dijo Tyson? Que no pasaba de mayo. Que mayo ya se fue. Y mira, a ver, tuvo razón Tyson TV. ¿Se acuerda que él habló 2 veces del tema? Y él dijo que hablo con gente experta en eso y dijeron que en mayo ya iba a estar todo listo. Sí, yo lo vi el video, yo lo dije en un podcast que Tyson lo dijo. Yo hablé de eso, de cuando Tyson habló. ¿Qué es lo que es Franco, muchacho? Vamos a comprar, si hay cuarto de aquí a allá, vamos a comprar un patrón, un tequila patrón, ¿verdad? Una botella esa de patrón. Y vamos a comprar chela y vamos a echar. Nos vamos a dar un par de chat, bacano. And we're back. And Oh, cabaret. Cabaret, I yeah. love the ¿Tú sabes por qué yo music. respeto mucho a Yeah, it's Tyson? really ¿Tú nice. sabes por qué I mean, yo that's, respeto mucho a it's a game Tyson? that's, from a team in Porque es Malaysia. un pro player de And Call of it's, Duty que sort of todavía visual juega con novel that mouse y explores, teclado. La mayoría ya se myths and pasan culture con mando. of, Como tiene el Southeast Asia. autoapunte ese, la It's autoasistencia, apparently kinda que dark, está so there are roto, content él sigue warnings. jugando con mouse y teclado. Y los demás juegan con mando todo. And it's Se available pasan now, a launched mando yesterday, todito. which is pretty cool. La mayoría. Yeah. De lo que yo he visto. O sea, lo que yo sigo, he Oh, visto. yeah, it's beautiful. Se pasan a And mando. it's great to see games come from Y él different sigue parts con of mouse y the world, teclado, have loco. their perspective and their different types of cultures and the way that they take entertainment in. So Yeah. that'd be a journey for sure. Yeah, and that one came through. We have this program that we announced at GDC called our Developer Ese bando es de Gears of War, ¿verdad? El which que is está actually al lado running del for muñeco, a de la while. estatua. But Pero we just tiene el officially medio, announced it o at Sea of GDC T, no, ese last es de Sea of T, week, sí, so Sea of it's T. going Yeah, yeah, yeah. Ese es de And, Sea of T, super tiene el logo interesting verde de Sea program. of T. It's designed to help from people It's a from Sea around of the T. world. Different voices, underrepresented voices, bring their games to Xbox. The guy who runs that. Es que, his name es que is nadie James juega para Lewis, perder, who is, todo el mundo juega para ganar. technically the nicest guy in the video No game juega para industry. perder nadie. But if you get a chance to check out the video from him announcing it at the IGF Awards, it's really cool. He goes through this kind of poetry thing where he talks about what the program is about while announcing all the games that have launched through the program. And it's really cool. I really love when they do that. I love when they talk about the art of gaming because sure, gaming, you know, it's a business and there are studios to support, but also at the end of the day, it's art. And so it can be interpreted in a bunch of different ways. And when you have a small team like that, Los pros de mouse y teclado que yo le he dado seguimiento se pasan amando por la vaina de los and it's beautiful. Yeah. So
Speaking of de beautiful, the Explorer. Oh yeah. la autoasistencia blood esa, que yo lo everywhere. probé yo. Man, Y I sí love that funciona. because it is not. Tú apuntas el personaje y se mueve el personaje y la mira se mueve sola y, y lo sigue. We were watching it yesterday. You were like, Yo lo probé yo. you didn't expect that, did you? And then we were watching it, and sure enough, chat was like, Yeah. what? And it's from I think the dev is named Remnant Games, and I was reading a little bit about them this morning. They're from a little small beautiful town on the Mediterranean coast in the southeast part of France. Oh my gosh, it seems actual like gorgeous. Yeah, exactly. South of France. Yeah, I wonder if that actually inspires the art in the game. But yeah, we don't have a date on that one, but that one looks super. Like I'm going to be all over that one when that one comes out. I love the art style. It's a shooter, action. I'm in. I'm willing to try. Creo que Demian. Just for the trailer, how I react to the trailer, I have to give it a chance. Yeah. And then Little Guardsman, I saw it in the chat, and I forgot the name of the person who put it, but they described it as Papers, Please, Steven Universe, which is, kind of the impression that I got from it, too. It's definitely got that Resno, que lo que ahora fue que te vi, Resno, que What hater. people think of different types of art, because there's a lot of Que hater inspiration estoy, all the time everywhere. Yeah. And so Recuerden seguirme en la seeing plataforma chat kind verde of que try to vamos para guess, allá like, hoy. oh, who made the art for this? La And, like, plataforma what- verde. What's it like? Because everyone's not sure yet, because no one's played it, and so Yeah. that one was really, really cool. And I love the art. I loved Claro Papers, que Please, and I think Joshua. that's the inspiration for the, you're making decisions of who gets to go into the Claro que kingdom, JP. and then what happens in the kingdom Dejen is su like, inspired no sean by hater como who's locón. influenced by who you let in. And Si who se you don't anunció, let este in, es that kind un of thing. indie showcase, And I'm pues not se sure what the llama rewind time ID de mechanic is, Indies. but it looked like that would be pretty cool too. And that's from I think the Vamos a hacer developer's una called temporada Hilltop nueva. Studios, a new developer, and Skybound is publishing it again. And just cool for everyone stuff. at home, thank you all so much for watching. We are currently Claro hosting and showing off lots of games over here on the Claro que Xbox, ID pigmeo. Xbox Showcase. And we're in the studio with you all today. We just showed lots and lots of different llegar a trailers. 100 And we likes, also no have our sean hater, Xbox como ASL locón. channel. So we actually have live interpreters for all of our streams. Le dije, here loco, on the va a Xbox channel. transmitir el We evento. stream Dijo, regularly no. here, so if you're looking for an awesome Así place to me hang dijo. out, and if you're looking for more IED at Xbox, stay tuned. We actually have a very special guest here with us today that is going to be able to chat with us Yeah. So from a small studio. small studio. And just as a small game. You might have heard of it. Yeah, and it's Vampire Survivors, just to set the expectations there. So we are Very high. yeah, BAFTA yeah. winning Vampire Survivors. We're going to be chatting with Gio and about the tides of the Foscari. Yeah, but before that, we have something really El cool. piloto está mamado. So there's a new company out of Poland. They're called Plot Twist Games, and they're making a game called The Last Case of Benedict Fox. And so the description of that is you enter a world of secret organizations, forbidden rituals, demons, and murder. And then you take the role of Benedict Fox, a self-proclaimed detective. And they're describing this as, see if I can do this again, a fantastical Lovecraftian Yo solo veo la idea de Metroidvania. que I'm siempre really glad es they de zoomed la- in on you while you were trying that. Just to see how many times They're de like, okay, we're going to go zoom in una on aplicación de that. Streamlabs que hay que uno paga mensual y tú puedes usar overlay que hace la gente y vaina. Fantastical Lovecraftian. Okay, chat, say that 10 times fast. Yeah. Fantastical Lovecraftian Metroidvania. And the awesome thing is, the team at Plot Twist has created this video. They made it specifically for the show for us, which is really awesome. Michael Naporis from Plot Twist is going to walk us through the combat in the game. And so this is a premiere of sorts of the in-depth look at the combat in Oh, la Benedict edición de la Fox, a game derecha that we announced at our es la de showcase Sonic. last year. Last and year, is yep. one of my most La serie ese anticipated games con la my cosa de list, Sonic. and I'm ready. Y la de la Let's see. izquierda, So ¿cuál es la de la here we go. izquierda? Es como un Benedict monstruo Fox. verde. High on Life, ¿no es? ¿Cuál es la de la izquierda? La edición de la izquierda, ¿cuál es? Creo que es de Tortuga, México activo. Last case of Benedict Fox. Ah, su Metroidvania. Let's choose stone skill ability. Nothing can touch you now, and you have time to plan. Eso es lo que le gusta a los con esos juegos. Slide. Juegazo, mi gente. Se parece a Castlevania. Es juegazo. A well-timed block can deal damage. And a heavy attack Le tengo ganas. to finish him off.
Kogai pin are used not only to stun enemies, but also to open doors. A visage Acá me of mando his mother, Sting. my grandmother? Resentment. A los con les gustan los Vania. Esos son gratis, Steam. Oh, son una página gratis. Yo pago como $20 el mes, loco, con una página ahí. Con ladrones. ¿Qué es lo que es Fafi? No, Spider-Man no cabe aquí. Spider-Man es muy... ni llega a indie. Esto es para indie. De indie. Y Spider-Man no llega a indie. Está por debajo de los indie. Juegazo. Loco, así loco de juegazo. ¿Cómo se llama este juego? When fighting many demons at once, don't let yourself be cornered. El DH, el mismo tigre le dio. El diablo le sacó una sombra. Hasta pintó el diablo, pues ese tipo, el tipo psicópata. Indiana Shadow. El DH. Indiana Shadow. Lo mata. Without a flashlight, So let's suit up. Feel free to browse my wares. Ey, se ve real esa vaina. Mira, ve, ey, qué graficón tiene. Mira, eso se ve más real que Forspoken, loco. I've got what I needed. Till next time. You don't always need to attack your opponents. Sometimes it's just easier to use a smoke bomb and evade them. And back to Twilight. Oh, ya tiene la linterna. Ok, ya. Él fue a buscar la linterna para allá. Ahora el tipo puede ver la oscuridad y ningún monstruo le hace el chiqui chiqui. Is a Metroidvania Ok. game, so you will need to explore different zones as you progress and learn new skills. Mejor juego de momento. El mejor juego del evento. Por el momento. El DH Fatality They're Win. not the only faction that you'll encounter in Limbo. You'll need to engage different factions in different ways. ¿Qué es lo que es Pedro? Y Lobo. Tiene 40 minutos que empezó. Benedict 20 minutos le queda el will evento. engage in combat many times, but it's your wit and your planning that will decide. Va 20 minutos hablando y 30 minutos hablando y 10 de juego. I hope you really liked what you saw. Let's meet in Limbo from the 27th of April, which is coming out very, very soon. ¿Qué es lo que es Joel? Todo gaming activo. April 27th. I can't believe there's so many El 26 de este games mes here sale. today that are ¿Está heavy el coming very jueguito? soon. Yeah. That game, the art is so beautiful. Oh, it's great. That is Esos juegos no van a llegar a Game Pass, nada. ¿Qué es lo que juda? ¿Qué es lo que guarilura? No va a llegar a Game Pass, nada. Coming from Plot Twist is the developer and Rogue is the publisher. Rogue is they've got most of their teams local here, so ¿Qué es lo que ya? nice people. Vamos a llegar a 100 likes, and somos we are 99, gonna somos go 100, into vamos a our llegar a interview. 100. We are going to be Por favor, talking with Gio colaboren. Morgan about a little game called Vampire Survivors. Just a which, little game. Yeah, I mean, we've been talking about this before, but like, I have probably 60, 70 hours into Vampire sea, ya para Game Survivors, Pass. and of my friends. Lo who dijo play ahí al the game, final, I'm on porque hay the- juegos que no lo han dicho. Oh, Like yeah. I'm a beginner, you know. Are you go from like entry to like Phil Spencer? Like, Yeah, You don't. You have to kind of decide where do you lay. I'm probably in the middle, towards the up a little, but not quite Phil Spencer levels of completion. yeah, exactly. I think he posted that he 100% of that game, and like even after 60 or 70 hours, I'm at probably 40, 50% or something like that. Yeah. It's crazy.
And it's really cool because he is always on the game. If you follow him or play games with him, he plays games with everybody. If you can catch him. Esas son dos TV. Ellos agarran y compran dos TV de 70 pulgadas, 65 pulgadas y la pusieron de lado. Morgan, thank you so much for joining us today here at the ID at Xbox Ponke. Showcase. Hello. Marketing manager. Congratulations. Hello, thanks for having me. Yeah. Thank you. Yeah. So you guys, congratulations. You guys won a BAFTA Marketing last manager. week for best Está por game, debajo de beating Humo some Grimbe por just arriba. monstrously huge games. So that was amazing. I mean, that must have been so thrilling for you. Yeah, it was quite a surprise to the whole team. Pero ellos enseñaron un juego que no dijo Game Pass. Que yo, after getting, I think it was por debajo de... best design, best game design, and best game. It hasn't really set in. It's all quite strange. So. Yeah, that's Te deberían poner a este entonces, loco, so porque for the a ver si te me empiezan comida. two people in the world who don't know what Vampire Survivors is, Humo can Grimbe, you loco. just give us like a 30-second overview of what the game actually is? Like, how do you play it and what's it all about? Yeah, sure thing. So you become the bullet hell. So instead of the bullets coming at you, the bullets become enemies, and you spit bullets. Or many La de Sonic, back ya at lo them. vimos, ya vimos todo lo de just trying to atrás, todos los survive. guiños y la vaina. You get up to 30 minutes, and then eventually the Reaper will come. Sometimes they can be killed, sometimes they can't be killed. But La de la it's, izquierda, yo creo que es High on survival Life, of the loco. fittest. Sometimes the wildest depends what you've got in your arsenal. La at the time. serie es ese de la That's izquierda. awesome. So we have some footage from the upcoming DLC called Tides of the Fiscari. Tides of Fiscari. So Esa es la de it's Sonic, awesome. That's a con new el aro upcoming DLC that's coming out puño, relatively Sonic soon, right? y... Yeah, so, Y el aro dorado en el Tides of medio. Fiscari is our second expansion. ¿Viste que estaba jugando, ves? In Legacy of the Moon Spell. It's out on Vampiro y, April corre. 13th on Xbox, Vampiro y corre. Este juego es vampiro y Xbox, corre. Windows, wherever you decide to play. Awesome. So this is the footage from the new DLC here. So for Vampiro those y corre, games, tiene que it's llamar el really juego. interesting watching this and just seeing the little things that are different, the different No weapons. es Survivor, and no y corre. Es lo mismo who's the Survivor, character porque you're playing Survivor as here? sobreviví. So this is Pero este Kitha. She is our thief. We keep getting confused internally between thief and rogue. So if I do say rogue, I apologize. Yeah, she starts with flash arrow, which is her kind of starting weapon. And Colaboración, loco. Yo yes, sí dama she's a colocón y ya. little bit quicker than some of the other characters. She's also one of our first characters that animates, as you might be able to see on the screen. So you can see she kind of pulls her bow and arrow up and shoots. Yeah, quite excited. That is so super cool. And you have 8 new characters coming. Can you tell us anything about maybe something that you're excited pequeño. about A mí que deben with all of apoyarme. them? Because characters really make this game, and Chai is excited. Yeah, we got so there's 4 new characters. Well, we've got 8 in total. There's 4 I can talk about, which is Eleanor, Maruto, Keitha, and Luminaire. Maruto is probably my favorite of the bunch. Comes equipped with a enormous sword called the Un lanzaflecha. Es un lanzaflecha este. A little bit close to a sword that may or may not exist in real life. Yeah, and the animation. So the animation for Maruto, he kind of picks his sword right up, slams it into the ground, which causes this kind of ground crack effect around the character, which does a little bit of Dile a los otros youtubers, los grandes, los grandotes de verdad que pueden ayudar. Dile a ellos I'm really que excited to ayuden. see all of the new weapons. A los There are actually going to grandotes. be 13 new weapons, and you've announced 4 ¿Cuántos so youtubers far. no hay? La mayoría son, Yes. So, todos los youtubers son todos de España. Flash Arrow. Hemos estado visto a ellos Keitha. colaborando con We've got gente Spellstring de otro with lado. Eleanor. We've got Nadie le dice nada. Haha, It always, where you just say that it one. always takes a bit of a mouthful to get the names out. And we've got a prismatic missile with Luminaire. Which yeah, sounds so there's- intense. there's- I'm excited it's to quite try intense. It's can't really describe it either. It's a lot of fun to see. You'll see some other ones we've popped a few extras in the footage that you're seeing now. But yeah, we're quite excited by all of them. So you had mentioned previously during our tech check about
a feature that your community would understand. And I wanted you to sort of touch a little bit about how important the community has been for you and your studio and just like Vampire Survivors and what can they kind of expect here? So, yeah, to us, community is a huge part of what we do as a company. It's a huge part of all of us. So this, for people that don't know, there's 15 of us in the studio. We're all remote. We all work in England. We've got some external people like our soundtrack composers and some artists and business people and stuff like that. Yo te metí en un baño una vez, loco, un poca, loco, a ti. Not everything. Igual lo que pasa es que la mayoría, mira lo que pasa de la mayoría. La mayoría uno le da la mano y después se pasan para otro bando y después andan tirándole mierda a uno mismo porque toditos buscan llegar al otro bando. Porque hay que estar la mayoría de youtubers. Ya ha pasado ya. Ya no ha pasado, ya uno le da la mano y después vienen y se viran y le frontean a uno y quieren guerrear con uno y se van para otro bando donde otro bando que no quieren saber de uno. And it just so happened to be that someone we work with is a big fan of the series and it got passed along and tienen usando como trampolín para llegar al objetivo del otro bando, el objetivo de los españoles. Yeah, we just we honestly all of us. Así so que la mayoría, loco. I work in marketing, the director of the game, the usted se viró, loco, usted se me viró a mí. We all see. Cuando lo deponen y que hablando, tirándome vaina, diciéndome que yo debía de meterte porque yo no le dije nada, que yo estuvo muy mal. ¿No te acuerdas? ¿Te va a hacer? That's so cool that you guys, I mean, you guys are a very tactical team, but you guys also have a hand in everything and play outside of work hours too. Just one more round, right? Date pues vaina, de que tú debiste meterme a mí, que si yo, que tú fuiste muy flojo, tú tuviste que decir esto. Yo dije, pero ¿qué tienes tú para cuestionarme? Yo digo lo que yo quiera. ¿Te acuerdas? Scroll Twitter for 3 seconds and then end up playing Vampire Survivors for 5.5 hours. Right. Because you saw some build, or like you were like, "Oh, that looks fun," or "When did they do that?" Or how many times I said that. By the way, chat, we are monitoring the chat, so if you have Es que yo questions siempre for estoy hablando Gio, claro, go loco. ahead and drop them in the chat, and we will ask them. Ask all the tough ones. So you have this new area. It's called Lake Foscari. And I love Yo estaba en guerra con pilero y cucarachero al mismo tiempo. Y con la comunidad pilera y cucarachera, pilera de un lado, arriba de mí. Todito, loco, arriba de mí. Todito, loco. Todito para mí solo, todito para mí solo. Un grupo de cucarachero, un grupo de pilero. In no way gets confusing. Yeah, so it's basically. Sigo aquí, gracias a Dios, y hay público que apoya. An academy called the Foscari Academy, and some of the characters have come from this academy. They work. No, que yo me molesté contigo, loco, porque tú viniste como decirme a mí que, tú debiste meterme a mí porque tú no le dijiste nada, que yo qué. Yo dije, pero banca, tú estás loco. You notice some of the enemies kind of disappear into a puff of smoke. Porque el que me estaba tirando estaba diciendo lo mismo que tú estás diciendo. El otro de bando verde, lo mismo que decía tú me estabas diciendo a mí. Entonces yo pues tú estás del lado de ellos. So we did a lot of research into weird, and some of the things we were seeing in the work chat was strange. I discovered so much folklore about the country I live in that I never knew about. Sephiroth88 in the chat says, will there be summon or turret weapons coming? Claro que Napal. I think I can say no comment on that. No comment. We do. Yo no dije que tú me tiraste a mí, sino que cuando me escribiste a mí, yo no que tú me estabas tirando, sino que lo que tú me dijiste cuando tú me escribiste es lo mismo que estaba diciendo el bando que estaba en mi contra de los verdes. No, so it was a prototype. So the studio director makes a lot of prototypes, and this was just one that he made, and he fell in love with it. So yeah, whether that was an inspiration, unfortunately, I can't speak on behalf of, but I see it a lot. The first thing I said when I saw this game before I even joined this company, I was like, this looks like. I remember being a kid and playing like a pound, which is obviously to us a pound at a time, putting it in the machine and dying within about 3 seconds, and
Yeah, so to me it is, but yeah, to a lot of people, there's a lot of inspiration from a lot of games. Yeah, so make sure to join their Se va a pasar, Discord. se va a Pablo pasar el actually in evento ahí chat con right Survival. now. They do listen to suggestions and they Oíste. love inspiration, so you never know what they're going to add to the game. Shadow Diver says, will there be any new relics coming to this DLC? Oh. New relics, so just trying to remember. Lo que me what I pasó, found. oye, lo que me pasó a mí, la vez que el problema, que me caí en todo arriba. ¿Por qué fue que me pasó? Por estar colaborando. Yeah, no comment might be an option for this one. Colaboré con un There's pilero one y in después from- con we un had one a cucarachero while y me tiraron mierda, me caí en todo arriba. which is in this DLC as well, but as far as I'm aware, I'm going to say no comment. Pues, ¿por qué me pasó? Por colaborar, loco. Me iban a desbaratar y no pudieron. Yo soy la robo bestia. And then there's the perpetual question that everybody always asks, when are there going to be vampires? When are we going to find them? Where are they? That is definitely a no comment. For fear that one might find me. Yeah. You gotta play it. Yeah, no- That's right. You gotta play Yeah, you it. got to Pero find cuánto out. Pipo, ya queda 10 minutos de evento y se lo van a pasar ahí. ¿Qué es lo que es, Ángel? And possibly, you never know. Vinnery, we are reading the comments. It's not all pre-recorded. Este es un evento de indie, loco. ¿Tú quieres ver Vaya AAA? Espera el showcase. Oh, that's a good Espera question. en junio. ¿Cuándo es? En junio o Gio, julio. What is your favorite character? Wow. Muy bonus if radical. you ¿Qué es lo have que a es un favorite Slayer? weapon. So my favorite weapon, and this is going to really go against the grain, is pentagram. Oh, It's amazing. Yeah. Oh, I hate pentagram. I didn't like it, but I've grown on it. You have to learn how to use it. It kills all your XP bead things too. Eso me which is pasó what porque always drives me nuts colaboré about con los dos bandos. Colaboré con Pilero y después Exactly. colaboré con Glen's about to go Cucarachero. play so much Y se me viran todo. Survivor after this. I just never used it because I never leveled it because every time I got it, I was like, oh, it's killing all my XP. So I never. Me invitan donde los Vengadores, donde Pate, y yo fui a representar a Xbox y me caí en arriba ese grupo de pileros. Dije que yo soy un traicionero también. Oye, cuando yo fui a representar a Xbox. And I was like, I'm just being Ah, bullied at loco. this point. He's pissed. And then, yeah, slowly as you level it up, when you get Pronto viene you get Chaponi. evolution, it kind of attracts the XP and keeps it on the ground. Plus Yo lo iba a ver destroys hoy, pero everything, no sé. which is great. No creo, so, no. But the initial Tal vez stages of it fin de can be semana. painful. I'll give it that. I love how I'm getting such crap. No in es the que chat sale about hoy, not ¿verdad? liking pentagrams. People are like, Glenn doesn't play this game. I didn't like it because of that, and then I finally was like, no, I have to level it. I have to max it out, right? Todo el mundo sabe que Vampiro Survival es un juego que gana GOTY, que aquello, que todo el mundo ha vuelto loco. Ok, ya la sabemos. 10 minutos enseñando ese juego, ya que, todo lo que As sabemos. in the in-game lore or as in the... Oh, blimey, that's a good question. ¿Qué es lo que, Daniel? I can hear the writer of this DLC screaming at me in my head. I think it all happens after everything else that happens in the game. So we look into the lore from internally as we write some, and then we kind of about halfway we lose track a little bit, and then we come back onto it again. ¿Cómo así, Ángel? There is a word for it we use internally. Pero Tomeiro le dio le dio mala nota a Avatar 2, loco, y Avatar 2 arrasó, loco. That's awesome. That's a very good question. I'm gonna immediately go back and Pero a The Last of Us le dio buena nota. What is this? It's starting to get intense on the screen there too. This is all these fish things. Oh my so yeah, it picks up. Tú ves ahí por eso ya. Tú estás te lo has baneado ya. ¿Por qué te baneé? Porque eso es lo que me tiran los otros verdes y tú estás del lado de los otros verdes. Porque tú me estás diciendo yo. Es que yo grabo con que yo quiera, loco. Nadie perjudica para mí, loco. Just for people who may not have caught at the beginning, Porque yo hice video con Paul, Paul le tiraba locón. El gordo le tiraba locón también. Y hay pruebas y videos que le tiraba y yo grabé con él. ¿Y por qué tú no me dijiste que una amenaza yo hace video con él? Nadie me dijo que una amenaza, él le tiraba, él mismo como lo dijo que le tiraba, y yo lo sabía y yo colaboré con él, y nadie dijo nada, ¿verdad? Ahí no, pero como el otro es cucarachero, ahí sí, ¿verdad? Awesome.
Well, it's been so awesome having you. Now that I know about this pentagram secret thing, I'm gonna go play another 120 hours of Vampire Survivors, and then I'll play another 120 hours when the DLC comes out. So my wife hates you. But, it's funny because me and my husband will sit in bed together with our handhelds because I have the G Cloud, and so I get to play it on Cloud. Ellos es un peligro que de un lado verde, que es un peligro que están demeritando a los otros pileros para hacer lo único. Ese es un peligro grande eso y nadie dice nada. Un grupo por ahí que están demeritando a todos los canales. Tú nunca vas a subir así como pilero. Porque quieren vender que son los que más saben y que tienen toda la información y que son estudiados y que son esto y que aquello. Entonces nadie va a subir, todo el mundo le va a hacer caso a ese grupo, pero nadie dice nada. ¿Verdad? Pero un tipo que está hablando mierda defendiendo su play, a ese es una amenaza. Awesome. So we promised we'd keep it El under tipo an pidió hour. We're at disculpas, 54 con lo que pasó con Loco en el pasado, eso ya se pasó. Todo el mundo por su lado y ya, y van a seguir con lo mismo, Because we have 4 minutes and 10 seconds or something left. But Pongo in chat. Bye. Thanks for joining us. Yeah. Ya se acabó. Thanks, chat. By the way, we were reading long. It's been going pretty quick. So, if we didn't get to your question or your comment, sorry about that. But thank you for being so active. Cada vez que decimos algo positivo de Xbox, aparece supuestamente gente de Xbox a llevarnos la contra. Eso es una amenaza para la comunidad pilera. Nadie dice nada. Which is launching April 26th on PC. It's coming a little bit later Nadie on dice console. nada. Nadie dice nada. ¿Qué es lo que José Mosquera? Claro que sí lo vamos a jugar, con Dios delante. La portátil de PlayStation, a PlayStation que me la regale para yo solo un boss y tú estás loco. Free to play game. Yeah. And it's launching April 27th. You can, what was it? Sling slime and toss tofu at your friends. That's right, tofu. Yeah. The Carters too. Carters too. Kart racing. No, pero que hay ataque de los dos bandos, loco. Hay ataque de los dos bandos. Ahora mismo, ataque de los dos bandos. Pero lo único que sigue jodiendo es el point que su contenido se basa en reaccionarlo con y aparte de YouTube, eso es lo que hace él. Pero los otros se dedican a noticias y se están dedicando a todo lo que hablamos los pocos, llevarle la contra. Que quieren dividir la comunidad pilera y nadie dice nada. Claro que hay poca hoy. Quieren que los pileros lo vean un grupo y al otro grupo no. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Nadie dice nada. In Game Pass. That one's in Game Pass. That's right. Also in Game Pass, Homestead Arcana. Pero yo antes metía 200 gente antes y por la culpa de los pileros yo no meto 200 ya. Cuando me caían arriba. And then we have Closer the Distance, which we showed you first gameplay for that one. And estamos that's from aquí. the team that made Orwell. No todo un grupo de pileros fue. Soon. We don't have a date on that one, but it is soon. But the Explorator. We actually need to contact that team on the beach in South France and ask them exactly how they pronounce that. We're gonna need to play it on location. Yeah. Yes, Xbox. I'd like to go to the south of France. We're gonna have to do a business trip, right? We need to do some research, you know. We need to go do some research. And that game, wow, that game looks fascinating. Little Guardsman is beautiful. Yeah. No date yet, but coming very soon. No, el tipo está puesto para locón, El tipo está puesto para locón, el tipo. Está puesto para locón. Entonces, si Locón se defiende, viene un grupo de pileros a tirarle mierda a Locón. Porque Locón no se mete con nadie. Fue el tipo que empezó y Locón se defendió. Y ahora ¿qué es lo que hace? Cuando Locón se defiende, vienen a ponerlo con que hay malo. Pero son grupitos nada más. Son como un grupitito. Porque ese tipo tiene fuerza. Ahí lo vaquea la gente del amigo que lo vaquea. Porque tú hay que lo defiende en Twitter. Tú te metes a su Twitter y replica lo del amigo, no lo de él. O sea que el amigo, la gente del amigo que lo respalda. So keep your eyes out for their updates. And keep your eyes out for our updates at ID_Xbox on Twitter if you want to know everything about all the things that are happening here at Xbox with indie games. It is a very busy account. There's a lot going on. Because we have a lot of games. A lot of games. Timber runs out. Shout out to Timber. Hi, hope you're feeling better. Yeah.
Oh, Timber. Exacto, por eso el I hope I get ataque, Timber loco. proud. If we can get some hype and some green hearts and love in the chat for Timber, I'm No, so ya se happy to acabó be here, ya. but I'm so sad that she is not here. And thank you for jumping in. It was awesome to have you. When they were to like, stream I in need an person. Xbox, I was like, I'm in. I'm on my way. ¿No te acuerdas que había una guerra una vez de que los plátanos, qué sé yo qué? De que dividiendo, quieren dividir la comunidad, loco. Mucha gente de lots of streams and content here on the regular Monday through Friday. dividir la And make sure to comunidad, check loco. out our Xbox. Los caracheros ASL siempre están channel where we have live unidos, los interpreters for all nintenderos, of y our a los pileros streams here on the channel. And we're going to come in 30 seconds. la quieren short. dividir la comunidad. 59 minutes, 19 seconds. We're going to do it. We're under an hour. Thank you again. Thank you so much. We'll see you next time. Se acabó ahí. ¿Qué piensas del evento? El diablo, el evento no era. El diablo. ¿Qué piensas del evento? Aburrido. El JP quiso presionarme, como que es obligado que tengo que colaborar con él, como haciéndome quedar mal, pero el tipo está loco. Yo he pedido colaboraciones con nadie. Locón subió solo y yo subí solo con Locón y Locón y subimos los dos. No estamos pidiendo colaboración con nadie. Él me quiso como presionar, como que yo me vea mal, como el malo si no colaboro. Usted está loco, Me quiso como él me quiso poner entre la espada y la pared, como que es una obligación que tengo que colaborar. Para después tú no colaboras, sube, se hace rival de uno y después tú lo ves en el otro bando. Yo peleé con la comunidad, con Pilero 2 veces. La vez, ¿sabes por qué yo peleé? Porque cuando yo daba una noticia, hablábamos algo, o yo lo ponía en cualquier lado, gente venía a decir que yo no sé, y el que sabe es fulanito, porque fulanito dice que es abogado, qué sé yo qué. Y me lo estaban haciendo muchas veces, muchas veces. Y cuando yo vi que yo empecé a tirar, porque yo me di cuenta que esa es la táctica que usan para subir. De boca en boca, papá, y la vez después con el gordo, que la vaina de Paul, papá, y me callé. Esa es la única 2 veces. Y que siempre dije que fue por envidia, por visita. No fue por envidia y por visita. Era que cada vez que uno hablaba o algo, venía y te mencionaban y decía, no, que fulanito sabe más, yo sigo a fulanito, no, porque es mejor que tú dejes ese tema porque fulanito sabe más. Y me lo estaban haciendo. Hasta a Locón se lo hacían, a Locón también se lo hacían. Y yo le estaba dando seguimiento. Entonces yo veía que estaban poniendo a alguien, de que como que el más pilero, de que el que más, después de esa celda, que el más pilero. Y cuando yo fui a investigar, yo dije, ese tipo no es pilero nada. Y todo el mundo, él mismo lo dice que él no es pilero, él mismo lo dice que no es pilero, y ahora es más pilero, no entiendo. O sea, yo tuve mis razones para yo tirar, no fue por envidia y por chimoso y por querer pelear, fue porque me estaban jodiendo y yo le di su fuetazo. Y eso fue que pasó, no fue de que yo tengo envidia, que yo quiero arrancar visitas tirándole a gente, no. Yo haciendo el salseo era para divertirnos con los, ¿cómo se llama esta gente? Con la Yuwoki y esa gente y ya, que hacían eso. Para divertir vaina, que la pasaban unos ratos, pero yo no le hacía salseo a pilero. ¿Tú me bien haciendo salseo a pilero? Mi salseo siempre era a cucarachero que yo le hacía. ¿No se acuerdan? Además que yo le hice fue a Yuwoki. Y ya, pero quieren vender y que no, porque tú tiras que si yo tengo mis razones porque yo lo hice. Y fue en el pasado. Y después en esta pelea de nuevo quisieron poner de que como que culpa mía, que no. El tipo le está tirando miedo a Locón. Locón agarra y dice algo o coge algo de una fuente, el tipo quiere demeritarlo y decir que es mentira. Locón da un rumor o quieren buscar y que ese rumor es mentira.
Que quieren vender que son los que más saben que nadie sabe. Por eso fue lo que pasó. Y nosotros soltamos ese tema en banda y soltamos esa gente en banda y la gente de ellos siguen viniendo a jodernos y atacarnos. Entonces cuando uno tira, uno es el malo. Eso es lo que está pasando. Eso pasó, nos olvidamos de esa gente y ya. Pero siguen viniendo a los chats a joder porque el tipo siempre nos quiere llevar la contra. En todos los videos, en todos los podcasts que hicimos, y nos quiere llevar la contra. Y la gente viene y dice, fulanito te desmintió, fulanito sabe, fulanito... Entonces, nosotros no estamos en pelea con nadie. Para cuando se explote algo de nuevo, no me van a decir que es culpa de nosotros. Son ellos que están jodiendo. Y lo que se está quieto, se deja quieto. Y si siguen jodiendo, yo tengo mucha vaina que si la saco, muchachos, van a dar los lloros en YouTube y en Twitter, en todos lados. Así que dejen tranquilos, todo el mundo haga su trabajo y ya, cada quien por su lado. El que quiera colaborar, que colabore y el que no, que no. Y ya, suelten a uno en banda. Esa es la que hay. Ya ustedes saben, mi gente, nos vemos. Gracias por el apoyo. Nos vemos ahorita en poca, más tarde. Y después la plataforma verde. Vamos a poner el link una vez, aunque vaina se quille, pero lo vamos a poner, ve. Síganme aquí, mi gente, que aquí jugamos. Ayer estábamos jugando, reaccionando y vaina. Síganme aquí, Que aquí no hay censura. Aquí podemos hacer lo que sea, poner lo que sea, no hay censura. De momento, Así que sigan. Pero ahí. Créese una cuenta, regístrese. No hay aplicación. De momento no tiene aplicación. Es vía web. Por la PC o por el móvil. No tiene aplicación. La plataforma verde. Ya ustedes saben, mi gente. Nos vemos. Así que ya están avisados. Cuando ven por ahí que sabemos una vaina, es porque nos están jodiendo. No es que nosotros estamos buscando chisme o somos chismosos o somos envidiosos o lo que sea. No. Ya ustedes saben, mi gente. Gracias por el apoyo. Hay pile de noticias hoy para el podcast. Ya saben. Nos vemos. Gracias por el apoyo.